Good morning! Mag-toys ka pa? Good morning! Going to school na po si Tantan. Grabe. Oh no! Shoes mo na si Tantan. Wear your bag, Tantan. Bye-bye, Papa! Bye-bye, Papa! Okay. Hoy! No! Hoy, alay, sisama yung toys. Nanabuang na. Ano na? Tantan! Magsuklay ka. Bye-bye, Tantan! Tantan! Say goodbye to Mama! Bye-bye! See you later! Bye-bye, Tantan! Shh! Oh, sige na. Go na to tricycle. Go na. Smile! Bye-bye! What's your name? What's your name? Oh, yay! How old are you? Yay! Oh, let's go to school na po. Go to school. Doon sa kabila po, sa loob yung pre-kinder. Dito daw sa labas ay Sabi to. Knock. Open the... Kasi mami, wala. parang pinapagamit ko. Ano tayo? Bakit kasi tayo umakyat? Inaayaw mo siya. Ayan, nakasira ako. Hindi naman. Tumunod lang. Hindi nga lang kasi sabi ko si Nina. Wala na. Lapitan na siya. Yan na tayo siya. Upo dito. Hindi medyo pakalit. Where is Tantan? Yeah. Hindi alam siya. Bala na dyan teacher. Hindi man siya na, inaawa yung mga bata. Natulog. Kalimutan ka pa tayo lang siya. No. Hindi, may 3D niyan dyan. Hindi ko lang alam. Pero lang yung ganda lang. Nagiyak ka ng mga bata na.
Attend mo ngayon mamaya. Teacher, bukas bawal na po ba? Bawal na. Wait lang naman, Teo. Teo, wait lang. Madami! Yay! Wait! Oh, where is your bag and shoes? Yung bag and shoes mo? Ha? Oh, find your bag. Wait lang, Riley. Your next. Wait lang. Your bag, Tantan. Shh. Oh, faster. Wala pa si Mami. Come on. Next, Tyler. Oh, slowly. Thank you, teachers. Okay. Slowly. Good job, Tantan. Oh, slowly.